अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमने ये नई किताब या नए दुरूस का आगाज़ किया है। इससे पहले जिन चीज़ों पर हमने बात की थी आज तक, वो या तो अरबी ज़ुबान के बारे में थी और दूसरी मुस्तलह हदीस यानी हदीस की इस्तिलाहात या उलूम हदीस के बारे में थी। क्योंकि आज का जो ये नया सिलसिला जो हमने शुरू किया है, जो हफ्ते में 2 बार हुआ करेगा, एक मंगलवार को और जुमा को, ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो इस सिलसिले में कुछ बुनियादी गुजारिशात हैं जिनको आप सबसे पहले ज़हन नशीन करेंगे। ये कि इसकी क्लास जो होगी वो हफ्ते में 2 बार होगी और इंशाल्लाह जो क्लास होगी वो तकरीबन 1 घंटे की होगी। और दूसरी चीज़, ये जो किताब मैंने आपके लिए सही बुखारी में किताबुल फितन का इंतखाब किया है, इसकी भी खास वजह है। और जो आप देख रहे हैं कि ब्लैंक्स, इसमें आप पेन ले लेंगे और इन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप इंशाल्लाह जो है उनको कलम बंद करेंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को कैद करना चाहिए किताबत के ज़रिए, लिखने के ज़रिए। यानी अगर आप इल्म को कैद करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, उसको महफूज करना चाहते हो, तो उसका यही ज़रिया है कि उसको लिखना चाहिए। और ये जो किताब है, यहाँ पे नोट्स आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ग्रुप में सेंड की है। उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आप निकालिए और उस पे साथ साथ लिखिए। अगर ये आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो रफ पर लिख लीजिएगा साथ साथ क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि इसके आखिर पे एक एग्ज़ाम होगा और इम्तिहान में जो कामयाब करार पाएंगे उनके लिए जो है आखिर पर सर्टिफिकेट भी उनको इजरा की जाएगी। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें और बीच में किसी को बोलने का जो है वो उसको इजाज़त नहीं होगी और आखिर पे जो भी सवालात होंगे आपके, उनके जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जिस किताब का हम मुताला कर रहे हैं उस किताब का नाम है सहीहुल बुखारी। सही बुखारी को अगर देखा जाए तो सही बुखारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, यानी अल्लाह की जितनी भी किताबें हैं, तो जितनी भी किताबें हैं आप बुखारी से ही पढ़ सकते हो। अगर आपके पास सही बुखारी सामने है तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि ताकि यहाँ पे कोई नोटिस वोटिस लिख ले तो इस पर लिख सकता है। तो सबसे पहले जो बुखारी सही बुखारी है, सही बुखारी जो किताब है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखी है और इसका जो असली नाम है उसको हम शार्ट में बोलते हैं जमसन अल जामिया अल मुस्नद अस्सही अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुन्ननिही व अय्यामिही। ये इसका पूरा नाम। शार्ट में आप इसको लिखते हैं जम सम, जी मीम स्वाद मीम। जीम से मुराद अल जामिया, फिर है जम, मीम से मुराद अल मुस्नद, फिर है स्वाद, अस्सही, फिर है मीम सम, अल मुस्नद, फिर है अल जामिया, अल मुस्नद, अस्सही, फिर जो आखिरी मीम है अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुन्ननिही व अय्यामिही। तो इसको जिस नाम से पुकारा जाता है उसको कहते हैं सहीहुल बुखारी, मुजाफ मुजाफ की शक्ल, यानी बुखारी की सही, यानी वो किताब, वो सही किताब जो इमाम बुखारी ने लिखी है। मगर इमाम बुखारी ने इस किताब का नाम सहीहुल बुखारी नहीं रखा था, बल्कि इमाम बुखारी ने इस किताब का नाम यही रखा था जो मैंने आपके सामने बयान किया है। और अगर इस किताब को देखा जाए, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इल्म हदीस की और इसको कहते हैं असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, यानी अल्लाह ताला के किताब के बाद जो सबसे ऑथेंटिक किताब है, जो सबसे सही किताब है, वो सही बुखारी है इमाम बुखारी। इस किताब में कुल जो किताबें होती हैं, यानी इस किताब में अंदर से किताब होती है, जिस तरह किताबुल फितन है,
تو اس میں کل 97 کتابیں ہیں، جو سٹارٹ ہوتی ہے کتاب بدء الوحی سے۔ کتاب اگر کتابن پڑھیں گے تو بدء الوحی پڑھیں گے، اور اگر کتاب کو مضاف بنائیں گے کتاب تو پھر آئے گا بدء الوحی، یعنی وحی کی شروعات۔ اور جو آخری کتاب ہے کتاب التوحید، کل اس میں جو ہے 97 کتابیں ہیں۔ اور جو ہم کتاب یہ پڑھ رہے ہیں اس میں جو پہلی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور جو آخری حدیث ہے اس کتاب کی وہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کل 97 کتابیں اس میں ہیں۔ اور جو کتاب ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کتاب الفتن جس کو بولتے ہیں، کتاب الفتن بھی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اور اگر آپ دیکھو گے تو یہ 93 والی کتاب ہے، انہیں اس کا نمبرنگ جو ہے اگر آج دیکھا جائے جو مطلب جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے کتابوں کی، اگر امام بخاری نے اس طرح اس کی نمبرنگ نہیں کی تھی، اس نے اس کتابیں لکھی تھی، نمبرنگ نہ حدیثوں کی تھی اور نہ ان کی پھر ان کی نمبرنگ بھی کی گئی ہے، اور کتابوں کی نمبرنگ بھی اور حدیث کی نمبرنگ بھی ہے، یعنی کل کتنے حدیث۔ اور اگر اس میں کل حدیثیں دیکھی جائے تو وہ ہے صحیح بخاری میں جو کل احادیث کی تعداد ہے، اس میں دو طریقے سے ہیں۔ اگر مقررات کو لے لیں، یعنی جتنے بھی مقررات احادیث ہیں ان کو لے لیں تو پھر ہے 7563، 7563 کل اس میں احادیث ہے۔ مقررات کو اگر یعنی ایک حدیث 4 بار آئی ہے یا 5 بار آئی ہے، وہ حدیث ریپیٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقررات، یعنی ریپیٹ ہوئی حدیث۔ اور اگر مقررات کو چھوڑ کے گنے تو جو ایک کتاب ہے جس میں جو عبداللطیف ایک الزبیدی ہیں ان نے کو کمپائل کی ہے، اس کو لکھا، تو اس میں تقریباً 2200 حدیث، یعنی مقررات کو اگر نکالا جائے تو 2200 حدیث ہے۔ اور اس کتاب کو امام بخاری نے 16 سال میں لکھا ہے، اور ہر ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے وہ غسل کرتے اور 2 رکعت۔ اب یہاں اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی کتاب تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیسے کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے پھر نماز 2 رکعت پڑھ کے پھر کیسے لکھی؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ کام انہوں نے دنوں میں نہیں کیا بلکہ 16 سالوں میں کیا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام بخاری نے ہر دن ایوریج پہ 1.5 حدیث لکھی ہے، یا اگر مقررات کو چھوڑے تو 2 دن میں 1 حدیث بھی لکھی ہے، اس سے کم، کیونکہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہو، آپ 360 ڈیز کو انٹو کر سکتے ہو، 16 ایئرز وہاں ڈیز نکلیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا امام بخاری نے کتنے سالوں میں یہ کتاب لکھی ہے۔ تو اب جو اس کتاب کا جو ہے یہ بنیادی چیزیں کچھ صحیح بخاری کے بارے میں تھی، اور اگر اس کے بارے میں آپ کو زیادہ جاننا ہے تو اس پر سب سے بہترین کتاب جو ہے سیرت البخاری یہ کتاب ہے، عبدالسلام مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، اردو میں بھی اصل میں لکھی ہے، پھر اس کا ترجمہ جو عربی میں بھی ہوا ہے 2 جلدوں میں، تو وہ بہترین کتاب ہے، آپ وہ لے سکتے ہو۔ تو اس میں تقریباً امام بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کے بارے میں ساری معلومات ہیں۔ اور جو آج ہم اس کتاب کی شروعات کریں گے تو اس کتاب کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا، منہج کیا ہوگا اس کتاب کو پڑھانے کے لیے۔ سب سے پہلے یہاں میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں، اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ فتح الباری ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ یہ فتح الباری جو ہے یہ امام بخاری کی کتاب کی شرح ہے، اور اس کو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ ہارڈ کاپی جو میرے ہاتھ میں اس وقت ہے۔ تو اس پر ایک خاص چیز ہے کہ اس پر امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، یعنی اس کو ابن باز کہتے ہیں، جو مفتی عام سعودی عرب کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے، یعنی اس نے اس پر تعلیقیں چڑھائی وہ ہے ان کی، اور اسی کے ساتھ اس پر کچھ تعلیقات محمد ناصر الدین شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بھی اس پر چڑھائی ہے۔ اور یہ کلرس میں آتی ہے یہ کتاب، یعنی یہاں پر الگ الگ کلرس آتے ہیں، یعنی کتاب کا کلر الگ سے ہوگا، یہ ٹیکسٹ الگ ہوگا جو شرح ہوگی، اور جو یہ اس میں ہے اس میں یہ باب کدھر مطلب کون سی کتاب ہے یا کون سی حدیث کو الگ کیا گیا ہے، اور جو اس میں شرح لی گئی وہ الگ کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس میں کچھ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان پر اگر کہیں مسئلہ ہوا ہے تو اس پر ابن باز نے بھی بات کی ہے اور شیخ البانی نے بھی بات کی، وہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ فتح الباری یا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کے بارے میں جو عقیدے کے بارے میں مسائل تھے تو ان پر جو ہے ان پر کام کیا ہے ابن باز رحمۃ اللہ نے، اور ان پر کام کیا ہے شیخ البانی نے۔ تو یہ ایک محقق کتاب ہے، یعنی تحقیق شدہ کتاب ہے، تو یہ بہت ہی اگر آپ چاہے تو آپ لے سکتے اس کو اگر مل جائے کہیں سے۔ تو یہ اس کا جو ہے یہ 15 والیوم ہے، اس کا 15 یعنی 15 جلد ہے اس کی، اس کے کل 16 جلد ہے۔ اور جو اس کی پہلے کتاب کا حدیث الساری،
نہیں پہلے جلد کو بولتے ہیں ہدیۃ الساری۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر سے کہ اس کتاب میں جو چیزیں ہمیں پڑھنی ہوگی وہ کیا ہے۔ تو ان کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کتاب کا نام ہے کتاب الفتن۔ یہ کتاب جو ہے اس کتاب کا نام ہے کتاب الفتن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فتن کس چیز کو بولتے ہیں اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے عربی لغت کے اعتبار سے بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر پرانوں میں سے دیکھا جائے امام راغب الاصفہانی کا نام آتا ہے، اس کو راغب شاٹ میں بولتے ہیں، اور اسی طرح سے ابن منظور رحمہ اللہ کا جو انتقال کر جو افریقی تھی جنہوں نے لسان عرب لکھی ہے، ان کا بھی اس میں نام آتا ہے جنہوں نے عربی پہ کام کیا ہے۔ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے عربی میں کام کیا۔ تو میں منہج کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اس کتاب میں جو زیادہ جو درس میں پڑھانے کے لیے دیا جائے گا وہ زیادہ سے زیادہ فتح الباری سے دیا جائے گا، اور دوسرے جو مسائل وہ دوسرے کتابوں سے بھی لیے جائیں گے، مگر زیادہ اعتبار امام ابن حجر کی فتح الباری پہ کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے علماء نے باتیں کی ہیں فتح الباری کے بارے میں اور اس کی تعریفیں کی، یہاں تک کہ فتح الباری کے بارے میں یہ کہا گیا جب ان کا نام ہے جو مشہور تاریخ دان ہے جن کو ہم کہتے ہیں ابن خلدون، ابن خلدون جو بہت بڑے مورخ تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے یہ کہا جب انہیں صحیح بخاری دیکھی تو انہوں نے کہا صحیح بخاری کا جو ہے یہ امت پر قرض ہے، شرح البخاری دین الامہ، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، یعنی صحیح بخاری کی تشریح، صحیح بخاری کی شرح امت پر قرض ہے، یعنی صحیح بخاری تو لکھی گئی مگر اس کی شرح نہیں لکھی گئی، تو انتقال کر گئے۔ اس کے بعد ابن حجر عسقلانی آئے، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اس نام سے فتح الباری، مگر اس سے پہلے یہ ابن رجب الحنبلی نے فتح الباری لکھی تھی، مگر وہ انتقال کر گئے اور ان کی کتاب جو آدھی رہ گئی، پھر اس کو مکمل اسی نام سے کیا ہے امام ابن حجر عسقلانی نے، جس کا نام ہے فتح الباری، یعنی باری کا کھولنا، باری اللہ کا صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کھولنا، فتح الباری اللہ تعالیٰ کا کھولنا۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ جانتے ہیں کہ فتح الباری جو ہے یہ بہترین شرح مانی جاتی، کیونکہ جو صاحب نائل الاوتار ہے جن کو ہم ابن حجر، جن کو ہم عسقلانی، جن کو ہم شوکانی کے نام سے جانتے ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ، ان نے کہا اگر ابن خلدون فتح الباری کو دیکھتے تو وہ یہ کہتے کہ جو قرض صحیح بخاری کا رہ گیا تھا وہ امام نے جو ہے یعنی ابن حجر نے کمپلیٹ کیا، وہ قرض ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا جو تاریخ کی کتابوں میں، جو احادیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، خاص کر جو فن کی کتابیں ہوتی ہیں جو اس سے ہم پہلے پڑھتے تھے، تو ان میں یہ بات لکھی گئی ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے حدیث ایک آئی ہے لا ہجر بعد الفتح ولکن الجہاد والنیہ، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، یعنی فتح مکہ سے پہلے لوگ مکے سے مدینہ ہجرت کرتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجر بعد الفتح، یعنی فتح کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب مکہ بھی مسلمانوں کی جگہ ہے، وہاں پر بھی مسلمان نے جو ہے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی ہے، اور وہاں پر اب ہر ایک بندہ جو آزاد ہے وہ اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجر بعد الفتح، یعنی فتح کے بعد، یعنی یہاں سے مراد فتح سے مراد کیا ہے حدیث میں فتح سے مراد ہے کہ ہجرت، یعنی فتح مکہ کے بعد، اس کے بعد ہجرت جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی اب نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ وہاں بیٹھ سکتا ہے، نہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح وہاں پہلے آیا تھا کہ وہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ اس کو جب پڑھا اس حدیث کو، تو اس کے بارے میں امام شوکانی نے فرمایا لا ہجر بعد الفتح کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ فتح الباری کو نے اس طرح اس کو پڑھا، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کو اس انداز سے پیش کرتے تھے، ایک تو وہ معنی جو اپنی جگہ ہے یہ معنی بھی بیان کرتے تھے، لا ہجر بعد الفتح وہ اس معنی میں استعمال کرتے تھے، کہتے فتح الباری کے بعد بخاری کی اور کوئی شرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لا ہجر بعد الفتح، جب آپ نے فتح الباری پڑھی تو آپ کو اور کسی کتاب یعنی بخاری کی اور کوئی شرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا اس کے بارے میں یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ، 16 جلدوں میں کتاب ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کتاب میں اتنا کام کیا ہے، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ فتح الباری کے بعد آدمی کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے اس کتاب کو لیا جائے گا،
अलबत्ता अगर चीज के बारे में ये बात की गई है कि इसमें कुछ जो है अकीदे के मसाइल में, जिसको हम कहते हैं अशाइरा की तर्जमानी की गई है, तो वहां पर मैंने पहले ही बात की, जो मेरे पास ये नुस्खा है उसमें जो है शेख अलबानी के तालीकात है और इसमें जो है शेख इब्न बाज के तालीकात है। वहां पर अगर कोई मसला है तो वो उन्होंने बयान किया, क्योंकि उन्होंने खुद ये पढ़ाई है किताब, या उन्होंने ये देखी है किताब। तो इब्न बाज ने तो ये किताब पढ़ाई भी दरअसल, तो वो पढ़ाते थे इस किताब को और उन्होंने तालीकात भी इस पर लिखी थी, तो वो इस किताब में मौजूद है। जहां पर ऐसा कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। बाकी तो अक्सर में इससे जो है आपके जो दर्स होंगे इससे लिए जाएंगे। दूसरी बात, उसके बगैर भी जो मतलब मासरीन है, या इससे जो हाल ही में मतलब शेख सालेह हुसैमन है या शेख सालेह फौजान है, या इसी तरह से जो मतलब पिछले उलमा थे असलाफ में से जो बड़े बड़े, जिस तरह बहुत सारी किताबें हैं जिनको मैं अक्सर देखता हूँ आपको पढ़ाने से पहले, उम्दतुल कारी है, बहुत अच्छी किताब है। मतलब इसके बाद जिसको लिखा है बदरुद्दीन आइनी अल हनफी रहमतुल्लाह ने, उनने बहुत मेहनत की उस किताब में, अगरचे वो फतुल बारी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकती, वो भी है। इसी तरह इमाम कस्तलानी की शरह कस्तलानी है या इब्न बत्ताल की शरह है, तो इन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है और इनसे भी इंशाल्लाह बातें बयान की जाएगी। अब हम सबसे पहले आज के दर्स की शुरुआत करते हैं। किताबुल फितन। सबसे पहले जो लफ्ज़ फितन है, ये फितना की जमा है, अल फितनत। और फितना कहते हैं, इसके बहुत सारे माना जो है उलमाए किराम ने बयान किए हैं कि कुरान में, अहादीस में इसको बहुत सारे चीज़ों में बयान किया गया। सबसे पहले ने किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो किताबुल फितन। किताब जो है यहाँ पर मुजाफ है और जो फितन है ये मुजाफ इलैह, यानी किताब मुजाफ है और फितन मुजाफ इलैह। तो अगर तर्जमा, लफ्जी तर्जमा किया जाए तो फितनों की किताब, यानी वो किताब जिसमें फितनों के बारे में बयान किया गया है। या हम उर्दू में अक्सर किताब का तर्जमा मसाइल करते हैं, हम करते हैं फितनों के मसाइल, तो किताब का तर्जमा मसाइल के करते हैं, यानी इसमें ये मसाइल बयान किए जाए। यानी किताब बाबों का एक, यानी बाब, जब बहुत सारे बाब मिलते तो किताब बनाती है। जिस तरह हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, फिर बहुत सारे टॉपिक जब मिलते तो यूनिट बनाते हैं। इसी तरह बाब असल में अरबी में दो लफ्ज के लिए इस्तेमाल होता है। एक बाब जो दरवाजे को बोलते हैं आप, बाब, बाबुल बैत, घर का दरवाजा, या बाब। दूसरा होता है बाब, यानी ऐसा जिससे कोई चीज खोली जाने वाली चीज। तो बाब में कोई चीज होता है, जिस तरह यहाँ आप देखेंगे अब्वाब ने, बाब इंशाल्लाह जो आएगा नीचे, बाब, बाब मा जा फी कौलिल्लाहि ताला। इसी तरह इन जब ये बहुत सारे बाबों को एक ही चीज के बारे में बयान किया जाए उसको किताब कहते हैं। जब एक सारी अहादीस एक ही बात करे तो उसको बाब बोलते हैं, और जब बहुत सारे बाब एक ही चीज के बारे में बयान करे उसको हम किताब बोलते हैं। तो सही बुखारी असल में एक किताब खुद भी है, मगर उसके अंदर जो किताबें वो 97 है, तो उनमें एक किताब किताबुल फितन है। तो हम इसका तर्जमा कर सकते हैं किताबुल फितन, फितनों के मसाइल। अब फितना किसको बोलते हैं, यानी फितन जो है फितना की जमा है। इसके बारे में फरमाते हैं क़ादर रागिब, यानी जब मैं ये बयान करूं तो ये इसका मतलब है, मैं फतुल बारी से आपके सामने ये बातें बयान कर रहा हूँ। क़ादर रागिब अस्लुल फितना इदखालु ज़हब फिन्नार लितज़हरा जवदतहु मिन रदाअतिही। कहते हैं कि जो सबसे पहले, जिसको हम अरबी में कहते हैं फितन, ये असल जो इसकी असल क्या है, ये आया कहाँ से हुआ। अगर आप इंग्लिश में भी देखते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं ये लफ्ज आया कहाँ से है, वहां पे लिखा होता है हर लफ्ज का ऑरिजिन क्या है, ये लफ्ज आया कहाँ से। इसी तरीके से फरमाते हैं कि ये लफ्ज आया कहाँ से है, तो इसके बारे में फरमाते हैं कि जो लफ्ज है इसका मादा जो है वो है असल में फा ता नून, फा ता नून, जिसको हम फितना बोलते हैं और इसकी जमा है फितन। तो फा ता नून से जो चीज मुराद ली जाती है, इसमें बहुत सारे चीजें मुराद ली जाती है। कभी ये आजमाइश के माना में होता है, कभी जो है अजाब के माना में इस्तेमाल होता है, और कभी जो फितन लफ्ज इस्तेमाल होता है, फितना, ये जो होता है ये और किसी मानाओं में भी इस्तेमाल होता है। मैं एक एक करके इंशाल्लाह वो सारे माना आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह फरमाते हैं कि इसका जो बेक है, मतलब बैकग्राउंड हिस्ट्री है, अस्लुल फितन, जो इसका असल है इदखालुल ज़हब, जब सोने को आग में दाखिल किया जाता है, फिन्नार, आग में, लितज़हर, ताकि जो उस पर मेल है, जवदतहु मिन रदाअतिही, यानी जो उसमें मेल कुचेल हो, जो मतलब उसको आग में डालकर उससे जो निकलता है उसको फितना कहते हैं। ये फरमाते हैं रागिब अल इस्फ़हानी मुफरदात, और इसका जिक्र किया है फतुल बारी में शेख इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह।
यहाँ से इसीलिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है इसमें, यानी जब किसी को दाखिल किया जाए आग में, सोने को आग में दाखिल करना, और ताकि उसका जो जंग है या जो उसके साथ इम्प्योरिटीज है उनको दूर करने के लिए जो प्रोसेस किया था उसको कहते हैं फितन या फितना अरबी में, असल में इसकी ऑरिजिन। मगर ये इस्तेमाल क्यों कैसे होता है? ये जो इस्तेमाल होता है ये इस इस्तेमाल में भी होता है कि जब इंसान को आग में दाखिल किया जाएगा, यानी अजाब उसको दिया जाएगा, दोनों माना में इस्तेमाल होता है, अजाब के माना में भी और आजमाइश के माना में। और इस तरह फरमाते हैं और एक जगह ये फरमाते हैं कि अब जो कुरान ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया है उनको बहुत सारे माना में इस्तेमाल किया है। अगर देखा जाए अजाब का माना में इस्तेमाल किया, हम पहले जो माना लेंगे वो अजाब के माना में हम लेंगे कि फितन का एक माना है अजाब। वो माना कहाँ से लिया गया है? वो कुरान की इन आयतों से लिया गया है। एक एक करके मैं वो आयतें आपके सामने पेश करता हूँ जहां पर ये बयान किया गया। सबसे पहली बात जो है, कुरान सूरह जारियात आयत नंबर 14 में फरमाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने सामने पेन रखो और कॉपी, और साथ साथ ये चीजें जो मैं बयान कर रहा हूँ उनको कलमबंद करके रहो, ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको, या कभी नोट्स को देखेंगे तो आपको ये आसानी हो जाए। ज़ूकू फितनतकुम हाज़ा अल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून। ये जो कुरान की आयत सूरह जारियात की आयत नंबर 14 है, ज़ूकू फितनतकुम, यहाँ ज़ूकू चको फितनतकुम, यहाँ से मुराद अज़ाब। यहाँ जो ज़ूकू फितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, यहाँ से अल्लाह ताला ने इस आयत में फितना लफ्ज इस्तेमाल किया है, और यहाँ से ज़ूकू फितनतकुम से ज़ूकू अज़ाबकुम, यानी आप अजाब का मजा चखो, हाज़ा अल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, जिसके तुम जल्दी कर रहे थे। यानी तुम अल्लाह सब, यानी कुफार के बारे में तुम कहते थे अल्लाह का अजाब आ जाए, वो क़यामत कब आएगी, बहुत सारे सवाल हैं। तो यहाँ से फितना का जो मुराद है वो फितना जहन्नम है, अजाब है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, और फिर मुत्तकीन के बारे में कहा गया है उनके लिए जन्नात और उयून है। ये एक माना में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह अगर दूसरी जगह देखा जाए तो कुरान ने इसको बहुत जगहों पर इसी माना में भी इस्तेमाल किया है। एक माना अजाब के माना में, जिस तरह कुरान ने सूरह बुरूज में भी इसको इसी माना में इस्तेमाल किया है। अगर आपको सूरह बुरूज की वो आयतें याद होगी तो आप जल्दी जान जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इसको क्या माना में इस्तेमाल। इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीन, तो यहाँ से जिन्होंने मोमिनीन को अजाब किया, जिन्होंने मोमिनीन को कत्ल किया, या जिन्होंने मोमिनीन को शहीद किया। सुम्मा लम यतूबू, फिर वल मोमिनात, यानी मोमिनीन और मोमिनात को, सुम्मा लम यतूबू, फिर उन्हें तौबा नहीं की, फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उन्हीं के लिए जो है हरीक यानी आग का अजाब है। तो यहाँ से इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मोमिनात, जिन्होंने उनको अजाब के माना में यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस चीज को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से अगर और जगह पर देखा जाए, अल्लाह ताला ने, आप साथ साथ आयतें भी लिखो, इसी तरह सूरह तोहा की आयत नंबर 40 में भी इसी माना में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर दूसरे माना में भी इस्तेमाल हुआ है। यानी पहला माना जो है अजाब, यानी अजाब अल्लाह ताला की तरफ से अपने गुनाहों की वजह से, यानी नाफरमानियों की वजह से, कुफ्र की वजह से, इल्हाद की वजह से, शिर्क की वजह से, इस माना में अल्लाह ताला ने जो है, या मोमिन को कत्ल करने की वजह से अल्लाह ताला ने अजाब, फितना का लफ्ज अजाब के माना में इस्तेमाल किया है, जिस तरह मैंने आपके सामने दो आयतें रखी। और इसी तरह अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो ये आजमाइश, यानी एक अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के माना में आता है, और दूसरा माना इसका जो है वो आजमाइश के। आजमाइश का माना हम यहाँ से लिख सकते हैं। अल्लाह ताला सूरह तोहा की आयत नंबर 40 में फरमाती है, इज़ तमशी उख्तक फतकूलु हल अदुल्लुकुम अला मा यकफुलुहु फरजनाका इला उम्मिका। तो ये मैं सारी आयतें नहीं पढ़ता, मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा, कि तर्जुमा में बताऊंगा, आप घर में सारी आयतें पढ़ेंगे। मुझे जो लफ्ज़ फितन के साथ यहाँ गरज है कि सूरह ताहा में आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप अपनी बहन के साथ सारा मसला जो है इनका बयान फरमाते हैं, वह कतलत नफ्सन, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, वह कतलत नफ्सन, फिर आपने एक आदमी का कत्ल किया, फनजैनाका
من الغم میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو پریشانیوں سے یا مصیبت سے جو نجات دی، وفتناک فتونا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو آزمائش میں ڈال دی، یعنی آزمائش تھی وہ آپ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے اپنے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح فلبست سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے شکر، یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ جس سے آپ کو یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کو آپ کو ایسے نکالا۔ تو یہاں جو ہے وہ فتناک فتونا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں جو ہے داخل کیا، تو اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے سورہ اسراء کی آیت نمبر 73، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَإِن كَادُوا، سورہ اسراء آیت نمبر 73، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اس چیز سے یعنی موڑ دیں، اس آزمائش میں مبتلا کر دیں جہاں آپ کو وحی کی گئی، یعنی آپ سے اس سے ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار اس کا معنی، یعنی اگر ہم مانے جانے فتن کے معنی کیا ہوتا ہے، جس کا اصل جو فتنہ ہے اس کس معنی میں، عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، امتحان یا آزمائش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں وقال ایضا الفتنة تكون من الافعال الصادرة من الله ومن العبد كالبلیہ والمصیبہ والقتل والعذاب والمصیبہ وغیرها من المکروہات فإن كانت من الله فهي على وجه الحکمة وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی فتنہ کا مطلب جو ہوتا ہے قتل ہوتا ہے، کبھی فتنہ کا معنی جو ہوتا ہے بگاڑ ہوتا ہے، یہ بھی معنی ہے۔ انہیں اس کو اگر میں سم اپ کروں کہ ان نے کیا کہا، ان نے کہا کہ فتنہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے پر ہوتی ہے اس کو آزمانے کے لیے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہوں پر یہ باتیں فرمائی ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے ہیں، اس کو ہم کس معنی میں جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی وہ میں آپ کو بھی انشاءاللہ وہ چیزیں بھی بیان کرتا رہوں گا۔ مثال کے طور پر آپ لکھیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، ان یترکوا، کہ وہ چھوڑے جائیں گے، ان یقولوا، کہ انہوں نے کہا، آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، ان کو فتنوں میں نہ ڈالا جائے، یعنی ان کو آزمایا نہ جائے۔ تو یعنی ایمان، یعنی میں نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے عرب فتن کو جس معنی میں استعمال کرتے ہیں وہ سونے کو آگ میں ڈالنا، اور پھر یہ چیز معلوم کرنا کہ اصلی سونا کیا ہے، اور اس میں جو امپیورٹیز ہیں، جو سونا نہیں ہے بلکہ کچھ چیزیں سونے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس کو الگ الگ کرنے کے لیے اس پروسیس کو فتنہ بولتے ہیں یا فتن بولتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ احسب الناس، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، ان یترکوا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا، کہ انہوں نے کہا، آمنا، ہم نے رب پر ایمان لایا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، کہ جو ہے ان کو اسی طرح چھوڑا جائے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فتن کے ایک معنی ہوتا ہے الاختبار، یعنی امتحان۔ تو جو فتن مثال کے طور پر جب صحابہ کے زمانے میں آ گئی تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی، یا اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے بعد ہی جو مانی زکوٰۃ کا مسئلہ رہا، جو اسی طرح سے مرتدین کا مسئلہ بنا، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتا ہے، تو ہر ایک کو اپنے لیول کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ اس اعتبار سے یعنی جس نے ایمان کا اقرار کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کو آزمائے، وہم لا یفتنون، کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان میں سے جو منافقین کون ہیں اور صحیح ایمان والے کون ہیں ان کو الگ الگ کر کے دکھائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں پر جو ہے
फितने डालता है, उनको आजमाई डालता है। तो इस माना में, इन्हें बहुत सारे माना में आप एक एक करके लिखो। एक माना यह है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है, फजूकू फितनतकुम ज़ूकू अज़ाबकुम, एक माना इसका अजाब जो अल्लाह ताला गुनाहों पे देता है, एक माना हुआ है। एक माना यह है कि फितन का ये माना भी है कि इंसान को आजमाइश में डाला जाता है, ताकि अल्लाह ताला अपने बंदे को, खास बंदे को भी आजमाइश में डालता है, फितन में डालता है, और ताकि उसको देखे कि क्या वही करता है जिसका अल्लाह ने हुक्म किया है, क्या वही करता है जिसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, या वो करता है जिसका हुक्म अल्लाह और रसूल ने नहीं दिया था। तो उस चीज को देखने के लिए उस चीज को भी फितन कहा जाता है। यह हो गया दूसरा माने, यानी आजमाइश या इब्तला के माने को भी हम जो कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं कि इसका माना जो है फितन का माना है। और तीसरा माना अगर देखा जाए तो तीसरा माना जिसमें हम आम, जिसको हम आम फितन में वो बयान करते हैं, वो ये है कि जिसको हम उर्दू ज़बान में भी फितने के माने में इस्तेमाल करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने भी बहुत जगहों पर बयान किया है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत में किया है, और बहुत सारी जगहों पर इसी तरह अगर देखा जाए उस माना में भी अल्लाह ताला ने इसको जो है माना में इस्तेमाल किया है। वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, जो फितना है ये कत्ल से ज्यादा शदीद है या ज्यादा खतरनाक है। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो यहाँ से ये माना भी पता चलता है कि यहाँ से फितन का माना जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, यानी लोगों का जो है हर चीज में बिगाड़ आ जाए, फितना बिगाड़, यानी अल फितना तो अशद मिनल कत्ल। यहाँ से फितना जो मुराद है वो ये है कि बेहयाई हो जाए, इसी तरह लड़ाई झगड़े हो जाए, कत्लो गैरत हो जाए, इसी तरह मुल्क में जो है लॉलेसनेस पैदा हो जाए, जमीन में फसाद हो जाए। तो इसको भी जो है कुरान ने फितने के ताबीर से, फितना का जो लफ्ज उसके लिए ताबीर किया गया है। इसी तरह जिसको सूरह बकरा की आयत नंबर 191 में फ़क़्तुलूहुम है जो है वो आयत, तो वहाँ पे जो है बल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, तो वो जो फितना है वो कत्ल से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक आदमी ने किसी आदमी को कत्ल नहीं किया, मगर कोई ऐसी साजिश की उससे उसकी मौत वाक़ा हो गई, या ऐसा कोई दो मतलब मियाँ बीवी उनके दरमियान कोई ऐसा मसला किया, या मतलब किसी के हुकूमत को गिराने का मसला किया, यानी बहुत सारी चीजें इसका जिनको इब्न मंजूर कहते हैं अल अफरीकी, उन्होंने जो अपनी किताब में जो है उसमें इसके बारे में कहा है कि फितने को हम किस किस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर इब्न मंजूर फितना के बारे में फरमाते हैं अल इब्तिला वल इम्तिहान वल इख्तिबार, इसका माना जो है वो इम्तिहान के हैं, वो किसी चीज़ में मुब्तला करने के हैं, वो किसी चीज़ का इख्तिबार और इम्तिहान एक ही माना में इस्तेमाल होता है। तो फरमाते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयतों में इसका जिक्र किया है, इसी तरह और एक चीज में भी इसका उसको और एक चीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह इब्न फारस फरमाते हैं अब मकाइस में, यानी मकाइस लुगा में, अल्फा वत्ता व नून अस्तु सही यदुल अलल इब्तिला वल इख्तिबार, इसका जो काम है ये फितना जो है इसका इस्तेमाल जो होता है वो इब्तिला के बारे में होता है और इख्तिबार के बारे में होता है। और इसी तरह इब्न अराबी माने फितना के बारे में फरमाते हैं, इब्न अराबी फरमाते अल फितनतुल इख्तिबार, यानी फितना इख्तिबार है, वल फितना वल महना वल फितनतुल माल वल फितनतुल औलाद वल फितनतुल कुफ्र वल फितनतुल इख्तिलाफुन नास बिल आरा वल फितनतुल अहराक बिन नार लिसान अरब इब्न मंजूर, यानी लिसान अरब इब्न मंजूर में ये बात आई है कि फितना बहुत सारों का होता है, जिस तरह मतलब इन्ना मिन औलादिकुम अज़वाजुकुम फितना, यानी वहाँ फितना से मुराद आजमाइश। तो कुल मिला के अगर हम इस लफ्ज को देखें किताबुल फितन को, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो फितन है, जिसको मैंने बहुत सारी आयतों में, अगर आप इसकी और तफसील जानना चाहते हैं तो आप इन आयतों को लिखें। इसी तरह सूरह अल इमरान की आयत नंबर 7 में लिखा है इसके बारे में, फमल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन यब्तगूना मा तशअ मिन्हु इब्तिगा फितना, यहाँ से फितना के मुराद है गुमराह हो जाना, रास्ते से हट जाना। यहाँ फितना या वो फितना चाहते, वो फसाद चाहते, वो रास्ते से हट जाना चाहते, वो लोगों को गलत राह पे लगाना चाहते हैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 7, यहाँ पर भी इस चीज को बयान किया। इसी तरह वो आगे आएंगे इंशाल्लाह सूरह अनफाल की आयत 25 में भी, इसी तरह सूरह माइदा की आयत नंबर 49 में भी इसका जो है इस्तेमाल किया गया है। इसको भी लिखो।
वइन हुक्म बैनकुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाहुम वहज़ुरहुम अन यफ्तिनूका अन बअज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक। ये जरा इम्पोर्टेंट चीज है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरह माइदा की आयत नंबर 49 में फरमाया, व अनहुकुम बैनहुम, आपको ये हुक्म किया जाता है कि आप इनको इस तरह हुक्म करें, यानी उस तरीके से इनको हुक्म करे, बिमा अंज़लल्लाह, यानी जो अल्लाह ताला ने आप पर नाजिल किया उसका इनको हुक्म करे, वला तत्तबि अहवाहुम, और इनकी ख्वाहिशात को न माने, वहजुरहुम, और इनसे दूर हो जाए, अन यफ्तिनूका, कहीं ये आपको आजमाइश में मुब्तला न, यानी अगर आप इनकी बात मानेंगे तो ये आपको आजमाइश में मुब्तला कर दे, ये आपके लिए मुसीबत बन जाए, ये आपको फितने में डाल दे। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बाज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया गया कि आप इनकी बातों को न मानिए, इनकी ख्वाहिशात के ताबे न चलिए, बल्कि आप वही काम कीजिए जिसका अल्लाह ताला ने आपको हुक्म किया है। तो यहाँ पर भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह कुरान फरमाता है सूरह कलम की आयत नंबर 6 में, बिअय्युकुमुल मफ्तून इन रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह ताला ही जानता है कि कौन सीधे रास्ते पर है, बिअय्युकुम मफ्तून, और ये बात अल्लाह ताला ही जानता है कि कौन फितना में पड़ा हुआ है, यानी कौन उस रास्ते से दूर हुआ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। कुल मिला के जो फितन का जो लफ्ज़ इसके बारे में जितनी भी आयतें मैंने आपके सामने रखी, आप इन आयतों को ज़रा गौर से देखिए, तो इन आयतों में आपको पता चलेगा बुनियादी 3-4 माना आते हैं, एक-एक करके लिखो। पहला माना जिसके लिए इस्तेमाल होता है वो अज़ाब के माना में, यानी अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल करे अपने गुनहगार बंदों पर या कुफ़ार पर, मुशरिकीन पर, मुल्हिदीन पर, या जो भी अल्लाह के दीन से एराज करने वाले लोग हैं उन पर अजाब के माना में जो फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह फितना का लफ्ज़ जो होता है वो आजमाइश की तरफ दलालत करता है, यानी जब अल्लाह ताला अपने खास बंदों को, अपने नेक बंदों को आजमाइश में डालता है, जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि वो छोड़ दिए जाएंगे, उनने ये सिर्फ कहा कि हम ईमान लाए, नहीं, बल्कि उनको अहकाम दिए जाएंगे जिनके मुताबिक उनको जिंदगी गुजारनी पड़े, और उन मुकामात यानी उन अहकामात के मुताबिक जब वो जिंदगी गुजारेंगे तो वो कामयाब हो जाएगी। इस तरह पास और फेल, जिस तरह कुरान ने ओवरऑल दुनिया के बारे में यही किया, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला ये जान ले कि तुम में से, यानी अल्लाह ताला पहले जाना हुआ, यानी तुम पर इसकी हुज्जत कायम हो जाए कि तुम में से अच्छे काम करने वाला कौन है और बुरे अमल करने वाला कौन। इस माना में भी आजमाइश के माना में भी इस्तेमाल होता है। और फितन जो होता है ये गुमराही के माना में भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह मैंने ये बात कही कि ये आपको गुमराह कर देंगे या आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, या अल्लाह ताला ही जानता है बिअय्युकुम मफ्तून, तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ, तुम में से कौन गुमराह हुआ है, इस माना में भी इस्तेमाल होता है। और आखिरी माना जिसको हम ओवरऑल जनरल माना में कहते हैं कि इसमें वो सारी चीज़ें जिससे दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाए। मिसाल के तो दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम तौहीद है, ने अल्लाह ताला की हर एक मखलूक जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं डिफ़ॉल्ट से, यानी उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करे, बल्कि हर वो जो मखलूक हैं सिवाय दो के वो अल्लाह ताला की ऑटोमेटिक ही जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम कहेंगे, यानी वो करते ही अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं, क्योंकि उनको इख्तियार ही नहीं है सिवाय दो के, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फिर जिन और इंसान इनको इख्तियार दिया गया। तो इस माना में फितन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना जो है वो ये है कि इधर से यानी फितन, यानी फितना का यानी किस आजमाइश में डालने के बाद बंदा किस चीज की तरफ चला जाए, यानी वो क्या करे क्या ना करे, उसको क्या करना चाहिए था, मुसीबत है माल की तरफ से, औलाद की तरफ से, नहीं, जब फितन जिसको हम कहते हैं कि कोई भी चीज बिगड़ जाए, सबसे बड़ी चीज तौहीद है, अगर वो बिगड़ जाए, या इसी तरह दूसरी चीज जो होती है वो किसी भी मुल्क का जो होता है वो निज़ाम होता है, सिस्टम होता है, जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ पे एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को बिगड़ जाना, इन्हें कत्ल व गैरत हो जाए, अगर जब हम देखेंगे तो हमें पूरा पता चलेगा इस किताब में किन किन चीज़ों के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फितन का इस्तेमाल किया है, किन किन चीज़ों में लोग मुब्तला हो जाएंगे, या कौन कौन सी वो आजमाइशें अशरात साह जो आता है बाद में उनका भी जिक्र किया जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं बयान करना चाहता हूँ
وہ یہ ہیں کہ کل ملا کے فتنہ جو ہے وہ مال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی حاکم کا مر جانا ہے، اور اس کے بعد خاص کر جو ہے اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے جو آپس میں سول وارز ہوتے ہیں، اس معنی میں بھی جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج یہ بنیادی چیزیں اس کے بارے میں تھی، تو کل سے جو ہے انشاءاللہ ہم کتاب کے باب کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو یہ میں نے آج اس لیے اس کی اتنی پوری تفصیل دی تاکہ جس معنی میں ہم فتنے کو سمجھتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہو، تو اسی لیے آپ سے میں نے یہ باتیں کہی۔ تو شکر اللہ کا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔